नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गफरान अहमद। अक्सर हमारे वतन अज़ीज़ में, हमारे मुल्क में माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग इंतहाई एहानत आमेज़ बयानात देते रहते हैं और ख़ास तौर से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में रामगिरी नाम के शख्स ने गुस्ताखी की थी। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में उसने गुस्ताखाना बयान दिया था। अभी वो तूफ़ान थमा भी नहीं था कि हालिया दिनों गाज़ियाबाद के डासना मंदिर का यति नरसिंहानंद, जिसने अभी इंतहाई मज़म्मत भरा बयान दिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई गुस्ताखी की है। और जैसे ही ये बयान सोशल मीडिया में आया, वैसे ही धरना, प्रदर्शन, एहतजाज वग़ैरह शुरू हो गए। ज़ाहिर सी बात है कि इतना निंदनीय बयान है ये कि सिर्फ़ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद जो सेकुलर ज़हनियत रखने वाले हमारे जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की, इसकी निंदा की और यति के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। कई जगहों पर FIR दर्ज हुई और पुलिस ने फ़िलहाल उस शख्स को हिरासत में ले लिया। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये वो शख्स है, ये जब भी इसकी ज़बान खुलती है तो इसी तरह से इसकी ज़बान से गलाज़त ही निकलती है। और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की हो या पहली बार की हो, ये न जाने कितनी बार इस तरह की गुस्ताखियाँ कर चुका है। और सिर्फ़ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ही नहीं, कभी ये हुज़ूर की शान में, कभी हुज़ूर की अहले बैत की शान में ये गुस्ताखी करता है, कभी कुरान शरीफ के हवाले से ये गुस्ताखी करता है, कभी ये इस्लाम के जो क़वानीन हैं उनके हवाले से ये गुस्ताखी करता है। इसके अलावा इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ भी इंतहाई कह लीजिए काबिल मज़म्मत बयान दिया था। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिला हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसने पता नहीं कितनी बेहुदा बकवास की थी। इस तरह से ये चर्चा में रहता है। अब इसके पीछे कोई साजिश कार फरमा है, कोई कुछ ताकतें ऐसी हैं जो मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं, मुल्क की सालमियत पर वो एक तरह से ख़तरा हैं, या उनका क्या मकसद है, ये तो काम सरकार का है, हुकूमत का है कि वो पता लगाए। उसे हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आज भी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और जो भी हैं हिंदू मुसलमान सभी, मैंने देखा कि बहुत बड़ी एक तादाद नॉन मुस्लिम्स की भी है जिन्होंने उसके हालिया बयान की सख्त शब्दों में निंदा की है। आज हम लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हैं और ये जो कैंपस है, ये दरगाह छेदा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्ताने का ये कैंपस है। यहाँ पर मजहबी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी आज यहाँ पर इसीलिए तशरीफ़ लाए हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको हर मुसलमान अपने माँ बाप, अपनी जान, अपनी औलाद सभी से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है, अज़ीज़ रखता है और हुज़ूर की शान में कोई अदना ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो सारे आलमों के लिए रहमत बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही रहमत नहीं बल्कि सारी सृष्टि के लिए वो रहमत बनकर आए हैं। और ये जो बात जानता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, जो ये जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमत बनकर आए, सभी के लिए रहमत बनकर आए, इंसानियत का पैगाम दिया, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, मसावात यानी बराबरी का पैगाम दिया। तो जो ये जानता है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत रखता है। और जो ये नहीं जानता है, ज़ाहिर सी बात है कि यति जैसे लोग वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को क्या समझ पाएंगे, और समझ ना पाने की वजह से ही वो इस तरह की वो खुराफात कर रहा है और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त हज़रत मौलाना
कारी मोहम्मद मोहसिन रज़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत क्या कहना चाहेंगे? मैं मोहसिन रज़ा नूरी आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो शख्स जिसे आज जेल में डाल दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इसने कई बार हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियों पर गुस्ताखी करता रहा और गवर्नमेंट हमारी अपने कानों में रुई डाल करके खामोशी से सुनती रही। ये वो कोई चीज़ नहीं है, किसी इंसान के बारे में उसने नहीं कहा, बल्कि पूरी इंसानियत के पेशवा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इसने गुस्ताखी की है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करना अहले ईमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उन पर ईमान लाए हैं, हमने उनका कलमा पढ़ा है और कलमा पढ़ने के बाद हम सब उनके ग़ुलाम हैं। और सिर्फ़ एक मुल्क ही के अंदर ग़ुलाम नहीं है, पूरी कायनात के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं और आपका कलमा पढ़ते हैं, आपके लाए हुए हुक्मों पर अमल भी करते हैं। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करना मैं समझ रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा उस शख्स को वो मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ऐसा वो शख्स कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ऐसे गुस्ताखाना कलमात वो अपनी ज़बान पर लाता है, जिस नबी का एहतराम जानवर भी करते हैं, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब पत्थर और कंकर भी करते हैं, ऐसे नबी की शान में गुस्ताखी करना ये बहुत बड़ा जुर्म का काम है। कारी मतीन रज़ा रहमानी साहब दारुल उलूम गरीब नवाज़ के मोहतमिम हैं और झंडे वाली मस्जिद के पेश इमाम हैं। कारी साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं मतीन मियाँ रहमानी जन सेवक बड़े अफसोस के साथ ये जुमले अदा करने पड़ रहे हैं कि जो अपने आप को धर्म गुरु कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद के एक मंदिर के बहुत बड़े पुजारी ने, तो धर्म गुरु जो होता है उसका ये काम नहीं होता है। धर्म गुरु बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आज तक आपने किसी भी मुस्लिम धर्म गुरु की ज़बान से कोई भी किसी भी मज़ाहिब के अवतारों को कुछ भला बुरा भला कहा है तो बताइए। हमें मोहब्बत का दर्स मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, उसके बावजूद भी पता नहीं, बड़े शर्म की बात है, इनकी ज़बान से इतने बड़े नबी, इतने बड़े पैगंबर जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं, चरिंद के लिए रहमत हैं, परिंद के लिए रहमत हैं, शजर के लिए रहमत हैं, हजर के लिए रहमत हैं, सारी कायनात के लिए आप रहमत बन के आए हैं। और तमामी हमारे हिंदू भाई उनका बहुत ही सम्मान करते हैं मोहम्मद साहब का, मगर इनकी ज़बान से पता नहीं ये क्यों नफ़रत भरी हुई है। अरे भाई, क्यों ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो? मेरे आका की शान में ज़रा भी अदना सी गुस्ताखी उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके उम्मती बर्दाश्त नहीं करते हैं। इतिहास उठा के देख लो, जान दे देते हैं मगर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते हैं। कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम ज़िंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नाज़रीन कराम, जैसा कि हाल ही में एक धर्म गुरु ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आए दिन ऐसी ही वो गुस्ताखियाँ ऐसे लोग कुछ हैं जो करते रहते हैं। मेरे ख़्याल के एतबार से वो यूँ ही नहीं करते, बल्कि उनके पीछे किसी न किसी एक मज़बूत हाथ ज़रूर होगा। इसलिए ये पहली बार उस शख्स ने गुस्ताखी नहीं की, बल्कि कई बार आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी शान में गुस्ताखियाँ की हैं। तो मैं इस चैनल के ज़रिए हुकूमत से मेरी अपील है कि ऐसे जो भी लोग हैं वो किसी भी धर्म या किसी भी मज़हब, किसी की ज़ात पर अगर टिप्पणी करते हैं,
گستاخیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں حکومت ہند سے کہ ایسے لوگوں کو جیل کے پیچھے ہی نہیں ڈالا جائے، بلکہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے ایسے لوگوں کے خلاف کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی جرات نہ کرنے پائے۔ بہت شکریہ۔ محمد سلمان رضا، میں حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کیے جا رہے ہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ چھوٹی موٹی کارروائی کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی جو بھی اٹھتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں۔ جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد وکیل برکاتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بار بار جو ہے مطلب یہ گستاخی کر رہا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو اس لیے اس کو حکومت ہند جو ہے اس کو جو گرفتار کیا ہے، اس کی مطلب ایسی کارروائی کرا کہ اب کوئی دوسرا ایسے الفاظ نہ بولنے پائے، جو ہے ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کھیری.com کی طرف سے۔ بہت اچھی بات۔ میں نوری میاں آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک جو آ رہا ہے جھنگر برساتی میں ڈھک، جو بھی کہیے کم ہے، یہ بار بار آ رہے ہیں اور حضور صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہی جا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ میں شکیل احمد برکاتی، ہمارے پیارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے چینل سے محمد حنیف رضا واحدی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ کلمات جو ہے کرتے ہیں، ان سے میں جو ہے حکومت ہند سے گزارش ہے، اپیل ہے کروں گا کہ وہ جو ہے اس پہ سخت سے سخت زیادہ جو ہے سزا دی جائے، اور سزا ہی نہیں بلکہ جیل کے سلاخوں میں نہیں، بلکہ اسے تو یہ چاہیے کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایک مرتبہ نہیں کئی بار مسلسل اس نے جو ہے گستاخانہ کلمات جو ہے پیش کیے ہیں اور کیا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے۔ میری اپیل ہے حکومت ہند سے کہ اسے سخت سے سخت جو ہے سزا دی جائے۔ بہت شکریہ۔ حضرت مولانا محمد اشفاق برکاتی صاحب۔ میں مولانا محمد اشفاق رضا برکاتی آپ کے چینل سے یہ حکومت ہند سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دن روزانہ یہ جو ہمارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ضمانت پہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، پھر آ کے وہی بکواس کرتے رہتے ہیں، لہٰذا انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور حکومت ہند سے میں مطالبہ کروں گا کہ یہ روزانہ کی خیر سب ختم کی جائے، ورنہ مسلمان ایسی قوم ہے جو اپنے نبی پر جینا بھی جانتی ہے اور مرنا بھی جانتی ہے۔ بہت بہت مبارک، بہت شکریہ۔ میں شاہد آغا کہنا چاہتا ہوں حکومت ہند سے کہ جو آئے دن یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹپڑیاں کی جاتی ہیں، غلط سلط بیانات دیے جاتے ہیں، جو شخص ان باتوں پر غلط سلط بولتے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد حنیف رضا برکاتی حکومت ہند سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آئے دن یکے بعد دیگرے کرتے ہیں، میں حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو سخت سے سخت کارروائی دی جائے۔ بہت ہو گیا، اب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ قوم مسلم اپنے نبی پر مرنا بھی جانتی ہے، اپنے نبی کے لیے سر کٹانا بھی جانتی ہے، تو میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی راسخہ لگائی جائے یا اس کو جیل کے پیچھے ڈال کر اس کو عمر قید کی سزا دی جائے۔ حضرات السلام علیکم۔ ہم امام درگاہ مسجد سعید الرحمان، جس شخص نے بھی جو یہ گستاخانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو گستاخانہ الفاظ انہوں نے کہے ہیں اس پہ سخت سے سخت کارروائی کریں۔ بہت شکریہ۔ میں محمد طارق برکاتی، امام مسجد غوث الاعظم محلہ سید بڑا، آپ کے چینل کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آئے دن میرے آقا کی شان میں گستاخیاں
کے جملے ادا کیے جاتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے جو ہے قانون، جو ہند کا قانون ہے، ہمارے قانون کے مطابق اسے سخت سے سخت جو ہے سزا دی جائے، تاکہ آگے چل کر کوئی اور شخص ایسی جو ہے غلطی نہ کرنے پائے اور اس سزا سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ میرے استاد محترم مفتی سلمان اظہری صاحب جو سرکار کی ناموس کے لیے آج تقریباً 8 مہینے ہو گئے ہیں جیل میں قید ہے، ان کا کہنا ہے اگر کوئی تمہارے ماں باپ کو کہہ لے تو برداشت کر لینا، تمہاری ذات کو کہہ لے برداشت کر لینا، روٹی نہ دے تو برداشت کر لینا، مگر آقا کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو برداشت نہ کرنا۔ تو میں یہی حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پاکھنڈی کے اور اس کے جو چیلی چپڑے ہیں، جو دوسرا ویڈیو بھی ان لوگوں نے وائرل کیا ہے کہ اگر یتی نرسمہا نند کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کیا گیا تو ہم ان کا پتلا پھونکیں گے معاذ اللہ، تو ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بس میں بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آفتاب عالم برکاتی آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی کہنا چاہوں گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج وہ جو زندگی جی رہے ہیں وہ بھی ہمارے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ نے کل کائنات کو بنایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ دیا۔ حکومت ہند سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے تمام بدبخت کے خلاف کوئی ایسا نیم قانون بنائے جس سے ان کو سزا ہو سکے، تاکہ کوئی بدبخت ایسا نیا نہ کھڑا ہو جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یا کسی بھی مذہب کے دھرم گرو یا کسی بھی مذہب کے پیشوا کے بارے میں غلط سلط بات کرے۔ بہت شکریہ۔ میں قاری صغیر الدین رضوی آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار یہ انسان توہین کرتا چلا رہا ہے۔ حکومت ہند سے گزارش ہے کہ اس کو سخت سے سخت سزا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انس عادل، قانون کا ایک چھاتر ہونے کے ناطے اور ایک ہندوستان ملک کا باعزت شہری ہونے کے ناطے آپ کی چینل کے مادھیم سے ہندوستان کے کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو یہ حالیہ معاملہ پیش آیا ہے یتی نرسنگھانند کا، تو اس شخص نے پہلی بار یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کری ہے۔ اس نے اور اس کے جیسے پاکھنڈی لوگ جو اپنے آپ کو بابا کہلاتے ہیں، یہ آئے دن ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے پیچھے ان کو بچانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس پاکھنڈی کے خلاف NSA UAPA جیسے پریونٹیو ڈیٹینشن لا لگائے جائیں، اور اس کے اوپر راشٹریہ سرکشا قانون لگایا جائے، تاکہ بھوشیہ میں یہ لوگ دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے بارے میں ان کو نہیں پتہ ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے اور وہ شخصیت کیا ہیں، اس لیے آئے دن یہ لوگ ایسی گستاخانہ جملے حضور کی شان میں جو ہے بکتے رہتے ہیں۔ اور ہم ساتھ ہی ساتھ حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک نیا قانون بنایا جائے جس میں سبھی دھرموں کے جتنے بھی سمانیہ ہیں اور جتنے بھی دھرموں کے دیوی دیوتا ہیں، اوتار ہیں، ایشٹ ہیں، اور جو بھی پیغمبر ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کری جائے۔ اور ایک مطالبہ ہم اور کرنا چاہتے ہیں کہ اس پاکھنڈی کے اوپر 299 BNS لگایا جائے۔ شکریہ۔ تو ناظرین، جو یہاں پہ مذہبی شخصیات ہیں، ان میں علماء اکرام ہیں، مساجد کے پیش امام حضرات ہیں، حفاظ اکرام ہیں، اور بھی بہت ہی معزز شخصیات یہاں پر تشریف فرمائے۔ سبھی نے اپنی بات کہی ہے، اور سبھی کا یہ کہنا ہے کہ یتی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے۔ جو ہندوستان کا قانون ہے، اس قانون کے تحت سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے کہ وہ بار بار اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اس سے ملک کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ مسلمان قوم وہ حساس قوم ہے کہ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا برابر ذرہ برابر بھی گستاخی نہیں برداشت کر سکتی ہے۔ وہ سب کچھ برداشت کر لے گی، آپ اسے گالی دے دیجئے، اس کے
माँ बाप को गाली दे दीजिए, आप उसका बड़े से बड़ा नुकसान कर दीजिए, वो सब्र कर ले जाएगी, क्योंकि इसी मज़हब इस्लाम, जिस मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे लोग, गंदे लोग जो बेहुदगी करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं, उसी मज़हब इस्लाम ने हमें सब्र की तलक़ीन फरमाई है, सब्र का पैगाम दिया है कि सब्र हमें करना चाहिए। लेकिन जब बात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अज़मत की आती है तो फिर उनकी शान में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन चूँकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के जो कानून हैं, उस मुल्क का जो संविधान है, उस संविधान का पालन करने वाले हम लोग हैं, और हमेशा जब भी कोई हम इंतहाई दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, तकलीफ़ पहुंचती है हमारे दिलों को, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कोई जब बेहुदगी की बात करता है। ये सोचने की बात है। मैं तो सभी तमाम हिंदुस्तानियों से, चाहे उसमें कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, तमाम हिंदुस्तानियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेवजह बेमतलब गुस्ताखियाँ क्यों की जाती हैं, क्यों की जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि मुल्क की सालमियत के लिए ऐसे लोग ख़तरा हैं, मुल्क के माहौल को ख़राब करने की एक कोशिश है ये। सैयद मुमताज़ मियाँ साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा कि भैया कुछ इस मौजू पर ज़रूर आप कौम से भी कुछ, कौम को भी पैगाम दें, और इस हवाले से भी कुछ आप अपनी टिप्पणी करें, अपना तबसरा करें। अस्सलाम वालेकुम। खीरी.com देखने वाले सभी लोगों को मेरा बहुत दिल से दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुजारिश सिर्फ़ एक सूबे के हमारे सरबराह जो एक इत्तेफाक से योगी यानी कि फ़कीरी दुनिया के आदमी, उनसे एक फ़कीर की ये गुजारिश है कि ऐसे लोग जो किसी दूसरे के मज़हब को, दूसरे के मज़हब के रहनुमाओं को या बड़ों को बुरा कहते हैं, उनके लिए वो सख्त से सख्त सज़ा मुकर्रर करें। कानून बना हुआ है, सिर्फ़ हमारे सूबे के मुखिया को आगे बढ़ाना उसमें। इसलिए मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो एक फ़कीर की बात को मान के और उस जाहिल आदमी के ऊपर सख्ती करे, और वो हमारे मुल्क के अमन को और सुकून को ख़राब करने की पूरी हर बार कोशिश करता है। इसी के साथ खुदा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ़ ये है, और जो आज यहाँ पर जितने भी हज़रात हैं जिन्होंने अपने जज्बात की अक्कासी की, सभी का यही कहना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इस तरह की बेहुदगी कतई हरगिज़ नहीं की जाए, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा अहले बैत इकराम के हवाले से भी, हमारी मुक़द्दस कुरान, हमारे इस्लाम के हवाले से, जब इन सभी का ये कहना है कि कोई भी हमारा मजहबी पेशवा वो किसी दूसरे मज़हब के पेशवा या दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई तबसरा कभी नहीं करता है, तो फिर आखिर ऐसे यती जैसे लोग, नफ़रती लोग जिन्होंने मुल्क के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है, करते रहते हैं, वो आखिर अपने मकसद में कभी कामयाब तो नहीं हो पाएंगे। इंशाअल्लाह यहाँ की जो ये तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब है, ये सलामत रहेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की गिनती महज चंद है, बाकी कसरत से आज भी अच्छे जहन के लोग हैं सभी मज़हब में, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी मज़हब के लोग हैं, सभी मज़हब के लोगों में अच्छे लोगों की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन जो गंदगी होती है उसकी बदबू ज़रा दूर तक फैलती है, होती थोड़ी ही है लेकिन बदबू उसकी दूर तक फैलती है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हम सभी का यही मुतालबा है, और कोई भी हमारा मज़हब हमको न तो तशद्दुद, हिंसा की बात नहीं हमें सिखाता, हिंसा करना नहीं सिखाता। हम अपना एहतजाज भी करते हैं तो इतने पुरअमन तरीके से करते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो पीसफुल माहौल में करते हैं। हमारी जो हुकूमत हिंद से मांग होती है या उत्तर प्रदेश की हुकूमत से मांग होती है, वो भी हम अपने इंतहाई पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हम मांग करते हैं। तो आज सभी लोगों की ये मांग है कि यती जैसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कर सकते हैं, और बहुत मोहब्बतों के साथ गुजारिश की आप खीरी.com को
सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।